Would you like to touch it, ma'am? Para may idea kayo sa texture niya, ma'am. Pawak ko lang siya sa inyo, ma'am, ah. Baka may magustuhan ka dyan, ma'am, ah. Red, Nutella, peach, tsaka... If you want, ma'am, may box of 6 kami, ma'am. You get one for free if you... You get one free, ma'am. Like Ropek or ano, pili kayo, ma'am. 150 isa, ma'am. Okay. Sige lang po, ma'am. Just let me know how many would you like, ma'am. $150 lang po, ma'am. Gcash din po yan, ma'am. Sige po. Sige, ma'am, Maya. Maya is better. Better, ma'am. Mag-one box ka na rin, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns po. Hello, ma'am, mochi bun. May palaman na yan, ma'am, ah. 150 lang po, ma'am. Hello, ma'am, mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi, ma'am, mochi buns. Sige lang po, no worries. Ay, meron na pa kayo, ma'am. Ano yung sa inyo, ma'am? 3 pieces po. Aba. Lemon lime, coffee. Okay. 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 Ito lang, ma'am. Okay. Ay, nasend sa Gcash. Ay, sorry. Okay lang, ma'am. Okay lang. Yun ang nabasa. Okay lang, ma'am. Sige, ma'am. Okay na yan, ma'am. Ito na po yung item niyo. May ano. Thank you very much, ma'am. Sorry sa Gcash. Okay lang, ma'am. Sorry din, ma'am. Kung gusto mo, pag-apat kasi ganyan lang, ma'am. 100 na lang. Sayang, ma'am. Sayang din. Double flaming coffee, ma'am. Gusto mo? Or strawberry? Strawberry na. Okay. Strawberry, vanilla. Wala, araw-arawin mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kakain, pero masarap. Ay, Masarap daw. thank you, ma'am. Yung nga inaasahan ko, sana magustuhan ng tao para, diba, repeat, diba? Hindi kanya pinapanood. Hindi Oh, sa TikTok. thank you, ma'am. Pati sa TikTok, pinapalo ko. Bali, ma'am, upload ko to, ma'am, para makita mo sarili mo, ma'am. Gusto mo? Sa TikTok, ano, Gusto mo mag-hello, ma'am? Dito ka sa harap, ma'am. Gusto mo? Ayaw mo kasi ko, ma'am. 460, ma'am. Ako magbilang, ma'am. Tulungan kita magbilang, ma'am. 1, 2, ano na lang, 60 na lang, ma'am. Parang galing ATM lahat to, ma'am. Magkano pa? 10 na lang po. 10, 1, 2, 3, 4. Ay, ba't binigay ko yung bag? O, ma'am, pila na kayo, di ba? Pila. O, 50 sa'yo. Di ba ganun yun, ma'am? Ganun. Ay, Galing sa Pamanamasbad. sa Angpao yata galing to, ma'am. Pinili mo sa kabila kayo. Sa kabila, ma'am. Glorieta, bumili na rin yan. Thank you, ma'am. Glorieta. Thank you, ma'am. Ano ba? Babalik ako next week doon, ma'am. Merita. Meron dapat dun eh, kaso hindi na kaya ng katawan eh. Kaya isa lang, pinili ko isa lang, ma'am. Oh. Nakita ka niya dito. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Pero January, babalik ulit ako dito, ma'am. Bali, ang schedule ko, this week, di ba, 1 Ayala. Next week, Glorieta. Tapos yung next ulit dun, parang palipat-lipat ba ako. Market. Sa February 1. Nag-schedule na ako February 1. Market. Malapit kami dito. Pero SM Mura, meron na ako ngayon dun ah. Meron kayo. Oo. Hindi, galing. Daan kayo dun mamaya, ma'am, kung gusto nyo. SM Ora, ma'am. Ay, hindi. Ganito rin, ma'am, Basar. Pero nandun kami ngayon hanggang linggo. May pasar po. Opo. Doon kami sa Honolulu. Alam mo yung Honolulu, ma'am? McDonald's, Honolulu, Vision Express, ganun yan. Nandun ako nun. Sige, Sa ma'am. baba yun. Opo. Lower ground ang tawag nila doon eh. Pabang ano nandito. Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Thank you, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Ay, Pomochi Buns! Hello, sir. Hello, ma'am.